Mayong adlaw mga kapatid, liwe abas ni para sa News 5 Bisaya. Kitugutan sa Korte Suprema ang petisyon nga reviewhon pag-usab ang desisyon sa Commission on Elections bahin sa campaign donation ni Senator Cheese Escudero. Misunod ni sa pag-absuelto sa COMELEC sa senador sa pagdawat kuno niya og 30 million pesos nga campaign donation gikan sa government contractor nga si Lawrence Lubiano. Usa sa top contractors sa flood control projects sa Lubiano nga presidente sa Centerways Construction and Development Corporation. Sa gipagawas nga resolusyon sa SC ni atong February 18, gitugutan ang motion for leave of court to file for review nga gipasaka ni Barry Tayam. Wala paghapoy pahayag ang kampo ni Escudero bahin ani. Mao sa lamang kaniya atong balita, magpadayong na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para suban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.